العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفتاة إلى روح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري، وإلى روح سيد محمد أمين الكتبي، ثم إلى روح سيد حسين عتيد، وإلى روح سيد عدروس بن عمر، وإلى روح سيد عبد الله بن حسين بن طاهر، وإلى روح سيد طاهر بن حسين، ثم إلى روح سيد عمر بن سقف السقاف، وإلى روح سيد حسين بن عبد الله الحداد، ثم إلى روح صاحب راتب سيد الكتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ونفعنا بعلومه وأسراره في دين الدنيا والأخرى آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البتة إلى حضرة الحبيب مصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وإلى روح سيدنا كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحدث صاحب الراتب، وإلى روح شيخ علي بن عبد الله باراس وأصوله وفروعه أن الله يتنجهم برحمة والمغفرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المبدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المبدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده
يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي علوي ورسله وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم
وعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لجميع سادتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة ويلحقنا بهم بخير ولطف وعافية. له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لصاحب راتب الأستاذ سيدنا الشريف القطب الغوث الحبيب عبد الله بن علوي الحدب علوي أن الله يقدس روحه بالجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لولوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتقبل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا من أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي بكل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا واعف عنا
وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها خاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم من داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم مدام كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج ويستسقى الغمام به الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وفضله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واغفر لنا ذنوبنا وامح عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam Kamis ini yang bertempat di Majelis Ta'lim Nurul Ihsan ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita yang hadir di sini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan iman dan Islam. Dan juga semoga Allah memberikan kepada kita kelapangan daripada rezeki, dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kita jikalau ada yang sakit hadir di sini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedikit daripada mengabulkan hajat daripada sahibul bait untuk dibacakan tentang manaqib Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman, yakni istri daripada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Beliaulah ibu kita, yakni Sayyidah Khadijatul Kubra. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa curahan rahmat bagi kita yang hadir di sini dengan berkah dibacakannya seorang wanita yang paling luar biasa baik di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Karena status beliau istri Rasulullah ini adalah Sayyidatun Nisa'i fil Jannah, pimpinannya para wanita kelak di dalam surga. Semoga kaum wanita-wanita, ibu-ibu jamaah muslimat yang di sini khususnya dan yang menyaksikan
dimanapun berada dikumpulkan dengan sesosok wanita mulia yang bernama Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Amin ya rabbal alamin. Di sini disebutkan dan adalah bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha atau Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaihas salam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Sebelum adanya manusia di muka bumi ini mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mulut mulia yang pertama melafalkan lantunan mulia tersebut, kalimah syahadat tersebut tiada lain adalah istri beliau baginda Rasulullah, istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Lebih pertama masuk Islam ketimbang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lisan yang paling mulia yang paling pertama mengucapkan kalimat syahadat penyaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya engkaulah hai Muhammad, wahai suamiku, benar-benar adalah utusan Allah. Pengisbatan pertama terhadap junjungan Nabi besar Muhammad SAW tiada lain adalah istri tercinta beliau, yakni Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kedudukan ini tidak bisa diimbangi oleh makhluk manapun. Manusia manapun tidak bisa mengimbangi kedudukan kemuliaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena beliaulah orang yang paling pertama menyaksikan ketuhanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah dan menyaksikan bahwasanya suami beliau adalah benar-benar adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain. Orang yang pertama mengucapkan syahadat adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Inilah kedudukan yang tertinggi, makam tertinggi di hadirat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yakni Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha alaihas salam. Boleh kita berikan beliau dengan gelar alaihas salam karena beliau tiada lain adalah istri daripada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan beliau adalah orang yang pertama mulutnya, lidahnya yang mulia mengucapkan kalimah agung, yakni kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, ringanlah segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Dengan keislamannya beliau radhiyallahu anha Khadijah Al-Kubra, beban yang ditanggung oleh sesosok manusia agung, insanul kamil, Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah menjadi ringan. Dengan penuh pengorbanan sang istri beliau tercinta, baik dari segi harta, pikiran maupun tenaga, semuanya dikhidmahkan kepada sang suami tercinta, imam daripada para rasul, junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah sosok Khadijah Al-Kubra, berhadam membantu kepada manusia yang paling agung, Sayyidil awwalin wal akhirin, paling mulia manusia baik dari zaman Nabi Adam hingga kepada zaman Imam Mahdi, tidak bisa mengimbangi kedudukan kemuliaan junjungan baginda Rasulullah SAW. Nah, orang ini yang dibantu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Andai kata jadi hadamnya aja sudah mulia, apalagi ini jadi kawan sabantal, jadi bini sidin, mengandung daripada anak-anak sidin. Sesosok wanita agung ini, siapakah orangnya? Yakni Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Apakah ada makam yang tertinggi daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Tidak ada lagi. Justru itulah di dalam Al-Quran yang ada hanya surah An-Nisa, tidak ada surah Ar-Rijal. Karena apa? Manusia paling tinggi makam di sisi Allah setelah Rasulullah adalah istri beliau, tiada lain adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Hingga agung namanya mengangkat surah An-Nisa, kekal namanya di dalam Al-Quran surah Bibinian.
Nah itu tuh, kan ada surah Ar-Rijal, kan ada. Itu tuh ibu-ibu untungnya berimam dengan Khadijatul Kubra. Ayo kirim deru Fatihah kepada pimpinan kelak daripada golongan ibu-ibu di dalam surga. Al-Fatihah khususan ila ruhi umminal mu'minin Sayyidah Khadijatul Kubra zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma ansurna fahadir ridwan 'alaiha wa amitna bil asrar allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saking agungnya nama beliau disandingkan dengan nama Rasulullah, setelah nama Allah, nama Rasulullah, baru dengan nama Sayyidah Khadijatul Kubra. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah. Ini bagus nih untuk bibinian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Ditambahi situ La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah. Waliyah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tiada lain ada Sayyidah Khadijatul Kubra. Nah, dengan berislamnya beliau, semua harta beliau disumbangsihkan untuk agamanya Allah, membantu utusannya Allah, kekasih Allah, baik dari semua segi harta, tenaga dan pikiran disumbangsihkan, dikhidmahkan untuk membantu kelancaran dakwahnya agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasul SAW. Beliaulah wanita yang paling mulia. Amal jariahnya tidak akan bisa terhapus hingga yaumil akhir. Lisannya yang pertama mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Tidak bisa diimbangi oleh amal lain. Tidak bisa diimbangi makam kedudukannya oleh makhluk manapun, baik kalangan malaikat dan manusia, apalagi jin. Inilah kedudukan tertingginya Sayyidah Khadijatul Kubra sebagai istri daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapatkan keberuntungan dengan berkhidmah kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah SAW. Itulah diantara fadilah bagi junjungan kita Sayyidah Khadijatul Kubra. Sebagai orang yang dipilih Rasulullah sebagai istrinya, kemudian pulang mendapat keberuntungan kawaplang berkhidmah kepada sang laki Rasulullah. Bayangkan bibinian datang ma'atari laki waktu khalwat di Gua Hira menanti wahyu, ma'atari makanan minuman bapanas, membawa makanan ma'atari makan lawan laki di Gua Hira, berkhadam lawan laki luar biasa. Sesosok wanita yang agung tersebut yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Itulah keuntungan beliau pernah berkhidmat kepada nang laki, yakni kepada Rasulullah SAW. Dan yang paling mulia lagi, Parut Sidin mengandung daripada keturunannya Rasulullah SAW. Hingga sampai akhir zaman tidak akan pernah terputus daripada keturunan-keturunan beliau, yakni ditutup oleh Al-Imam Al-Mahdi. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdiyu minni wa huwa min waladi Fatimah Az-Zahra. Al-Mahdi itu adalah keturunanku dan dia terlahir daripada keturunan Fatimah Zahra. Itu. Jadi nang ada di rahim Siti Khadijah melahirkan Siti Fatimah melahirkan Hasan Hussein. Terus menerus hingga hari ini masih banyak para habaib berterbangan. Masih banyak para habaib di
khususnya di Indonesia ini yang paling banyak bertebaran. Hingga sampai ditutup oleh Al-Imam Al-Mahdi adalah darah daging daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Ini keistimewaan beliau. Dan beliau juga diberikan keutamaan keberuntungan bisa melihat detik-detik diangkatnya sang Muhammad bin Abdullah menjadi Rasul, mendapatkan risalah. Dan ketika baginda Rasul menggatar, minta salimuti, zammiluni, zammiluni, akhirnya turun surah Ya ayyuhal muzammil. Situ siapa yang menyelimuti laki itu? Tiada lain adalah tangan agung, tangan mulia Sayyidah Khadijatul Kubra, menyelimuti awak lakina. Menyaksikan Muhammad bin Abdullah diangkat Allah sebagai Rasulullah adalah mata mulia Sayyidah Khadijatul Kubra. Luar biasa. Diangkatnya maqam. Risalah baginda Rasulullah itu disaksikan oleh Sayyidah Khadijatul Kubra. Adakah bimbingan di muka bumi ini yang sanggup menyaingi makam tersebut? Jawabannya tidak ada. Itulah keagungan Sayyidah Khadijatul Kubra. Kalau dikisah banyak benar lagi kada ada habisnya kehebatan dan keutamaan keluasan daripada Sayyidah Khadijatul Kubra ini. Beliau ini orangnya sangat zakiyah, sangat cerdas dan akhlaknya sangat agung. Keilmuannya melaut. Kayak apa menang laki sidin ini gudangnya ilmu. Kayak apa kata umpat alim orangnya. Kealiman Sayyidah Khadijatul Kubra ini luar biasa. Orang yang menimba ke sumur ilmu langsung tanpa ada perantara kepada nang wahyu yuha langsung. Makanya gelar beliau adalah Sayyidatut Tahirah, pimpinan para wanita yang suci. Dan adalah keistimewaannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha termasuk daripada waliyah ahlud darak. Arti golongan ahlud darak itu ya apabila ditawasuli dengan menyebut nama sidin rohaniah beliau datang dan mengaminkan apa yang kita hajatkan. Jadi makam Sayyidah Khadijah ini termasuk ahlud darak. Ahlud darak itu kalau zaman sekarang golongan kutub. Golongan kutub, wali-wali kutub, wali-wali gaus. Apalagi ini bini Nabi di atas pada kutub dan di atas daripada gaus. Makanya status beliau ahlud darak. Contohnya di sini dituliskan oleh penulis, kalimah tawassulnya adalah Ya ummana Khadijatul Kubra, Ya ummana Khadijatul Kubra, Ya ummana Khadijatul Kubra, 3 kali. Nah itu tuh. Yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut Ya ummana Khadijatul Kubra, maka hadirlah beliau dan mengaminkan apa yang akan dihajatkan. Misalnya ibu-ibu, ya Allah ya Rabbi, dengan berkah aku bertawasul kepada kekasihmu, waliyah yang paling agung, istri Rasulullah, Ummul Mukminin, ya Allah, kabulkan hajatku, misalnya sembuhakan garingga atau napakah ada hajat dengan kalimat dengan berkah Ya ummana Khadijatul Kubra. Hadir roh beliau mengaminkan apa yang kita hajatkan. Maka adalah keistimewaannya radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai perasaan yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah pandangan nazrah daripada beliau Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada jamaah kaum muslimat, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Ihsan, semoga Allah kumpulkan rohaniah kita kelak bersama di bawah naungan beliau Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hsyurna fi yaumil qiyamah ma'ruhi umminal mu'minin sayyidatuna Khadijatul Kubra
ya Allah ya Arhamar Rahimin, warzuqna binazratiha yaqzatan wa nama. Allahumma arina fi manamina bi ummil mu'minin sayyidatuna Khadijatul Kubra, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sedikit dari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa rahmat kepada kita yang mendengarkan sedikit daripada manaqib seorang tokoh wanita yang paling mulia di muka bumi dan di kelak pemimpin di negeri akhirat di dalam surga, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mata kita nikmat memandang beliau baik di alam nyata dan juga di alam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kepada kajian kita di kitab Futuhul Arifin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawalah, wa khususan ila ruhil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, summa ila ruhi terjemah hadzal kitab Al-Hajj Muhammad Sarni Ibn Al-Hajj Jermani Ibn Al-Hajj Muhammad Siddiq Al-Alabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Taman berapa bahasa? 14 tuh guys. 14 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bid darain ad-dunya wal ukhra. Amin ya rabbal alamin. Kitab Futuhul Arifin kita sampai di halaman 14. Halaman 14. Di kalimat la yusakkikannaka fil wa'di. Ada buku il-maw'ud wa in ta'ayyana zamanahu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan lin nuri sariratika. Halaman 14 di ke atas. La yusakkikannaka tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanahu li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan lin-nuri sariratika. Yang artinya, janganlah meragukan engkau pada janji Tuhanmu, ketiadaan jatuhnya yang dijanjikan meskipun masanya telah tertentu, supaya tiadalah yang demikian mencederakan pada pandangan hatimu dan memadamkan cahaya rahasia batinmu. Siapa-siapa dijanjii oleh Tuhannya akan sesuatu pemberian, baik di dalam mimpi atau dibawakan oleh malaikat atau dengan diilham oleh Tuhannya, dan ditentukannya masa pemberian itu, kemudian setelah sampai waktunya belum juga hasil apa yang dijanjikan itu, dalam diragukan pada kebenaran janji Tuhannya. Karena boleh jadi ada suatu sebab yang perlu ditunggunya, dan dia sangat mengetahui akan hikmah-hikmah yang dikehendakinya, dan menjadi kebaikan dan keberuntungan bagi hambanya. Demikian pula jika seorang murid atau seorang saleh, orang yang menjalani jalan akhirat, mendapat ilham daripada Tuhannya atau kabar yang disampaikan oleh malaikat, janji-janji daripada Tuhan, kemudian tidak hasil baginya barang yang dijanjikan itu, tak patutlah ia meragukan akan kebenaran apa yang dijanjikan itu, dan hendaklah ia memperbaiki adabnya terhadap Tuhan dan berbaik sangka kepadanya, dan mengenali kadar dirinya, dan berpegang kuat dengan Tuhannya, dan janganlah bergoncang keimanannya. Itulah sifat-sifat orang arifin billah. Jadi di bab sini pengarang mengatakan bahwa kita itu jangan meragukan
Apa yang sudah dijanjikan Tuhan, nang cikal bakal terjanji pada diri kita tuh, nang sudah terjadi, sudah dijanjikan dah. Sudah ditakdirkan di azal dan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Atau misalkan kita tuh ada dapat alamat, misalnya diberikan ada alamat di alam mimpi, wiwit ya, misalnya ada datang orang tua berjenggot berulang bertungkat kepala naga Assalamualaikum, orang Jawa berarti. le aku iki mbahmu misalnya kan. Dalam mimpi nih, le aku iki mbahmu. Dalam mimpi misalnya ada di alamat nih sesosok kayak itu hamadahkan itu loh Mas Wiwit di bawah pohon misalnya di bawah pohon mangga itu pada hari Jumat kayaknya pas di orang ajan Jumat tang hari-hari tabuk di situ tuh ada amas nah kayak genggam misalnya nih dapat ilham gitu di alam mimpi, maka orangnya berjubah berulang berjenggut nih. Itu tambahan tuh. Misalnya tuh, alamat berapa tadi? Ada di alamatnya dijanjikan kayak itu tuh. Meskipun masanya telah tertentu, siap supaya tiadalah yang demikian itu mencederakan pada pandangan hatimu dan memadamkan cahaya rahasia batinmu. Jadi siapa-siapa dijanji oleh Tuhannya akan suatu pemberian, baik di dalam mimpi atau dibukakan oleh malaikat atau dengan ilham. Jadi ini di dalam mimpi misalnya nih. Lalu simbah tadi itu madahkan di situ tuh timbul tang hari Jumat sudah biarnya siap dicangkul. Maka dengan syarat mandi 7 kambang rupa. 7 rupa kambang. Mandi kambang 7 rupa. Jaranang bini, oh, maaf Mas Wit. Jangan dipandiri ya. Jangan dipandiri. Nah, bau cangkul kucing gak mati ya. Dilihat nang bini kan ada kucing mati. Pokoknya ikan tarik mata kurehing. Ya syaratnya tadi tuh kan, jangan bepadah kalain. Nah apa ditabuk, besi pun gumbili kata dah. Nah dijual amplang lah, cakap karipik. Amplang pajar. Anak siapa nih pemirsa hendak amplang pajar tukar ke sini. Di Gunung Tunggal. Jadi di situ tuh sampai tang hari Jumat ajan misalnya nih. Bawa bian ke situ tuh menuju ke pohon mangga yang ditunjuk di alam mimpi tadi tabuk. Kira-kira sahasta misalnya atau 2 hasta. Tabuk malu Mas Wiwitai dapat tai sakalnya putak nang kayak ini nah. Nah, harta karun aja pesugihan nam. Pokoknya bukan majelis depan kita. Alpat 2 buah misalnya nih. Iya. Sakalinya kotaknya dibuka pas kosong misalnya nih. Nah waktu pas dibuka tuh kosong karena sesuai di dalam mimpi, maka di mimpi tadi melihat DPN kayak tungkol lamasnya. Simbah nantuha tadi menunjukkan. Nah itu tuh biar tuh jangan apa di situ apa aja di sini nih. Jangan mencendrakan pandangan hatimu dan memadamkan cahaya rahasia batinmu. Jangan mempelampang. Wah, dustai sitin warak, jangan. Artinya masanya belum lagi gitu tuh nah. Belum sampai. Dari segi mimpi tadi itu. Siapa-siapa dijanji Tuhannya akan sesuatu pemberian, baik di dalam mimpi atau dibukakan oleh malaikat atau dengan ilham oleh Tuhannya dan ditentukan masa pemberian itu, kemudian setelah sampai waktunya belum juga hasil. Nah, apa yang dijanjikan itu
Pas waktunya pian tabuk, hari Jumat tengah hari tadi dibuka maka pas dah baudu pian mandi kampung 7 rupa sudah ada sing pandiran pulang. Jangan dipandiri ya. Ini bapandir pas batal. Nyahut. Lalu nang dijanjikan tadi kadada belum waktunya apa teh? Setelah sampai waktunya belum juga hasil apa yang dijanjikan itu. Kadang-kadang ada sana kotak kayak kotak ada, cuma pas dibuka kotaknya kosong, kadang ada emasnya Mas Wiwita. Maka janganlah hendaknya ia ragu-ragu pada kebenaran janji Tuhannya. Jangan ragu. Oh, berarti ini belum masanya nih. Lampahannya nih belum. Kayak itu aja. Jangan menyipak mereka kotak tadi. Nyumpah pulang jin wara jermus ya pada tuan. Umay jerempah pada kan jin aku. Misalnya adalah kalau bangkainya malam ini ada entah alamatnya. Bapak Jihan enggak? Guru Jabrun ada pemimpi intan di aku. Misalnya, cuman ini kisah ada hasil nih. Jangan Jasidin. Maka janganlah hendaknya ia ragu-ragu pada kebenaran janji Tuhannya. Ilham tadi itu nah. Baik secara mimpi atau secara bisikan malaikat tadi. Atau ilham pemberian Tuhan nah, dialamati lah. Karena boleh jadi ada suatu sebab yang perlu ditunggunya. Boleh jadi nih. Amun diberi wah ini musyah wiwit kada ingat lagi lawan Indra. Dirawak ada mirane. Mbak Alfat Mbak dapat amas kayak tungkol Mas Wiwit ya siapa ikamnya sulah misalnya tuh kan makanya tuh tadi sebab yang perlu ditunggunya artinya belum masanya lagi ada lagi yang dihadang tuh. Dan dia sangat mengetahui akan hikmah-hikmah yang dikehendakinya. Allah Ta'ala lebih tahu lagi apa nang hikmah di balik tersebut. Khalaqal hikmah. Allah mencipta makhluk ini pasti ada mengandung hikmah. Ada tuh hikmahnya jadi kada dicairakan belum nang 4M. Iya enggak. Lapas 4M malam dari guru aja. Ada tuh hikmahnya ya naik. Ditunggu dulu. Nah, ilhamnya sudah ada dah kan. 4M kan 2M setengah semalam gak ingat nah. 2M setengah. Cuma tunggu, insya Allah ada itu. Iya, kita lanjut dulu kitabnya nah. Dan menjadi kebaikan dan keberuntungan bagi hambanya. Demikian pula jika seorang murid yang saleh mendapat ilham daripada Tuhannya atau kabar yang disampaikan oleh malaikat, janji-janji daripada Tuhan. Di alam mimpi nih, didatangin di alam mati kita. Atau malaikat datang, rahat bajikir nih datang malaikat bajahir misalnya, aku ini malaikat rahmat nah diutus Allah Ta'ala menyampaikan kepada sampian anu wiwitai misalnya nih bahwasanya kayaknya di 2026 pian tampuk tanah pulang. Nah kemudian tidak hasil baginya barang yang dijanjikan itu. Tak patutlah ia meragukan akan kebenaran apa yang dijanjikan itu. Dan hendaklah ia memperbaiki adabnya terhadap Tuhan. Kemungkinan ada adab-adab yang belum pas lagi nih. Lalu belum dikabulkan lagi apa yang dialamatkan tadi. Dan berbaik sangka kepadanya dan mengenali kadar dirinya. Jadi kita tuh baik sangka lawan keputusan Tuhan tadi apa maka belum cair. Kita usahain pulang kadar diri kita ini, oh kita ini lain orang yang memiliki iradat bang. Jangan iradat seorang tadi jangankan mabuk tanah cangkir nih kalau dijabai jadi emas. Nah cuma kita lain orang yang pun iradat, orang yang lama juga dan berpegang kuat dengan Tuhannya dan janganlah bergoncang keimanannya. Itulah sifat orang-orang yang arifin billah. Nah orang arif billah itu kayak itunya. Walaupun model anang sudah pasti di alam mimpi tadi secara atau bahkan malaikat yang menghabarinya pas faktanya masa waktunya sampai
ditabuk tanah tadi ternyata kadada emasnya, jangan putus asa juga di situ tuh. Tetap bahwasanya janji nang diilhamkannya akan terjadi, cuman masanya aja lagi nang belum. Itu. Cuma intinya di sini misalnya belum terhasilkan apa yang sudah dijanjikan Tuhan tadi, nang baik di alam mimpi ataupun kabar malaikat tadi, janganlah diragukan di sini akan kebenarannya dan apa yang dijanjikan itu. Hendaklah kita perbaiki lagi adab kita terhadap Tuhan kita. Musiah diberi nikmat bakajut kita terubah keimanan kita. Musiah diberi nikmat ganal bakajut kita bisa kupur dengan nikmat tersebut. Nah, itu nang dikhawatirkan. Jadi ditunggu aja. Supaya kita itu tidak terlepas daripada adab orang-orang arifin nang terdahulu. Hanya kena pulang kita lanjut kepada iza fatahalaka wijhatun minat ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fatahallaka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaik alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tudihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Sampai situ dulu lah. Karena kita lanjut di iza fatahalaka wijhatun. Nah, ini tadi supaya kita itu dengan apa nang dijanjikan Allah Ta'ala tuh innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala itu tidak mengingkari apa nang dijanjikan gitu nah. Misalnya dijanjikan mendapatkan ilham nih daripada alam mimpi tadi. Dapat nang misalkan apakah kada terjadi apa nang diberikan alamat tadi itu, jangan ragu-ragu dahulu akan kebenaran tersebut. Tunggui karena ada aja masa terjadinya. Dan jangan goncang keimanan kita dengan apa nang cikal bakal diberikan tersebut tadi. Amun kada hasil, munnya hasil langsung, alhamdulillah. Iya, dimimpi misalnya kan situ nah. Mas Wibit ambil jadi bawah nang kolong julak situ. Misalnya. Tuh. Wallahu alam bisawab. Kayaknya kita lanjut pembicaraannya belanglah. Kita bertahlil dulu nah. Ada hajat daripada Sahibul Bait. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وبارك وقضائك من الصابرين من الحلال المرزوق وعن الحرام معصوم وبالجنان منعم وعن النيران مبعد وإلى وجهك ووجه نبيك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم علينا للشيطان علينا لسير الحلال ولا عند الممات ولا كيدا ولا بعده كيدا ولا سبيلا واثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما وان تتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل الله يا مولانا ثوبا وقرعناه وكبرناه وهللناه وما صبحناه وما صليناه وسلمناه إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وكرمه ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكربين وإلى سادتنا خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن كل صحابة رسول الله أجمعين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب ذلك إلى أرواح أهل المعلة والشفيق والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمين وأساتذتنا أجمعين وإلى جميع أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكنا بعلمك وعلى أرواحهم يا رب العالمين وإلى جميع الأرواح ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولقراباتنا ولإخواننا وأخواتنا من أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح سبري بن أرشاد ثم إلى روح حج مسلم بن محمد ثم إلى روح حج مستورة بن طارق وإلى روح أرسنا بنت أنكم ثم إلى حج حبيبة بن حج مسلم ثم إلى روح محمد يوسف بن حج مسلم ثم إلى روح سفيان بن حج مسلم ثم إلى روح بينة بنت سبلي ثم إلى روح بخاري بن أنكي وإلى روح كنزل بن عبد الله وبالخصوص إلى روح حج الشهراني بن حج سمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ونور عليهم قبورهم ووسع عليهم مدخالهم واجعلهم في زمرة عبادك الصالحين. اللهم اجعل الجنة مأواهم ومثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جميع لهم فداء لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم بحق محمد ألا تعذب لأرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب واجمع أرواحهم في زمرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والمتقين يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.